Jatan Shiva, Sini modern architect, Sini Maharaja Bikram Kishore Manikya Bahadur Depomani, 118 birthday anniversary, 118তম Asema Sal, O Asema Sal Lorge, Joto Kami Kami, Joto Amsayono, Joto institution no, O Asema Sal Palijato. এবং তিনি অমনি অঙ্গ হিসাবে সিনি হেডকোয়ার্টার সিনি মহারাজা বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরনি মাংথং ইনি স্ট্যাচু ইনো খুঁজরাব খুমরুলাইটিকে ইনি ও খুমরুলাইথানি অরা ফাইমানজাক ফাইজাকা সিনি ওয়ামসানি এমডিসি বরমং জিতেন্দ্র বর্মা সিনি ফর্মার সিএম বরমং বুদ্ধদেব বর্মা Sini former EM, former Omni de Burma, Sini former MDC, former Ganesh de Burma. Tai joto Sini officials, tai Sini active social activists of Oro Paimanja Peke, tai Oro Coactor School ni, student of Pai Sinology Peke. Ebon Sinjeo Maharaja Bikram Kishore Manikya Bahadur ni, Asema Sal je Pali Lemani. Almost সারা বছর না হলম করতে পারলে তাকলাই বছর হাইকেন পারলেই তো এবং যত কামিও যত আমসাই না পালিছে তো ও তিনিনি ও আছে মা সালরগি আং হাসতেনি যত মুকুরনো যত আনি তিপ্রাসা নপানি মুকুরনো খাকাহাম তাই আমজাম ইয়া করো তাই চিবা ইয়া করো তিনিনি ও আছে মা সালনি বিসিংতে যত নিনি কুনো আমারি কুলুমকে খাইতে Tona Shiva, Sini Titi, Bisi Hapanka, limited fund in Bisingi Sing Samakayo, Jay Kisimi Fund Mamman in Bisingi Sing, Jesak, Hamklani Samu, Klaimansak, Klaito, Saito Laito, Ebon, Jay, Fund in Bisingi Samu, Klajang, Nakato, Klajito, seriously get Klajato, Ebon, Sing, Vinio Moharaza, Semas Halobo, Singomon Sumaitone, Jay Sini Prasam, I know. Tebo development dige tebo kusa karman dige samai tanglai samu khalne no mon sin samai tini no salo ebong
नायथाव खालायनानै तिप्रासाद फनते कुसुक सागाति सानानि अमनो सिनि टिटिडिसि एडमिनिस्ट्रेशननि समाय अ बुबाग्रानि समाय एबं अ समायनो नारगिनो जों जत गामियाम जायो एबं टिटिडिसि एडमिनिस्ट्रेशन महाराजा बीर बिक्रम मानिक बाहादुर ओंखा खरकसा बेलाय वानसुकनाय गोरों एलेम गोनां दै हांख्रायनि बागै वानसुकनाय बुबाग्रा बीर बिक्रम मानिक बाहादुर न गोदाल त्रिपुरा सामना हिनैब हायुं गोनांगै बरौ साइबारौ बिनि आजायमो सालो टिटि एएडिसिनि बोखाक्तै जों दिआयो तै खुरम्बो बिनि वानसुकजाक इमांर जत मुक्तान गै जत बोखाक्त हांख्राय ओंथुन